সো হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। তো চলো আজকে আমরা যাচ্ছি ভোলে বাবার জল ঢালতে। তোমরা ভিডিওটা এন্ড অবধি দেখে যাও। আর হ্যাঁ গাইস, আজকে হচ্ছে শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় সোমবার। আজকে আমরা জল ঢালতে চললাম। मेरी सांसों में तू है समाया, तेरे बिन जीना मुझे नहीं आया। माइन माइन मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा। बोले बम बम, बोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, बोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे, बोले के नाम पे चलती है दुनिया, पार लगेगा बोले के सहारे, बोले के नाम के लगा ले तू भी दम, फिर भूल जाएगा तू सारे। महादेव महादेव। আর হ্যাঁ গাইস, ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর হ্যাঁ গাইস, ভিডিওটা এখানেই এন্ড করছি।